अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी के मनाने के सबूत पर यह पार्ट 3 है। ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 अपलोडेड है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये जो आज मुखालिफिन इन कीड़ों का जो हमेशा एतराज़ है कि जश्न ईद मिलादुन नबी पर, अब पहली वीडियो में कुरान पाक की 4 आयतें मुबारका आपके सामने हमने कोट किया और दूसरी में सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक से लफ्ज़ में जो मिलाद है इसका एतराज़ हमने ख़त्म किया। और आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुस्नद इमाम अहमद से हदीस पाक आपके साथ पेश करेंगे और इसकी इसनाद सही है, यानी सही हदीस पाक है। इसका तो इनकार जायज़ ही नहीं है, इसका इनकार किस एतबार से लोग करेंगे। और ये जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये कोई फरमान मुबारक आम नहीं बल्कि हदीस कुदसी है। इसकी तफसील भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और जिन लोगों को आका की मिलाद पर तकलीफ है उन लोगों के लिए पार्ट 3 है। जब तक आप पूरी आइडियो नहीं सुनेंगे तो आप बात को नहीं समझ पाएंगे। हदीस पाक बयान किया जाएगा, उसका तर्जुमा भी और इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर की जाएगी। मुस्नद इब्न हंबल, और स्क्रीन पर मैं तस्वीर भी लगा दे रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं जाकर। देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सहाबा ने भी मनाया। कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से दलील देने के बाद हम उम्मत के बेहतरीन अफराद यानी हजरत सहाबा के अमल से मिलाद का सबूत पेश करते हैं। यानी सबसे पहले हमने कुरान पाक से इस अमल को हमने साबित किया, आका अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारका से भी इस अमल को हमने साबित किया और सहाबा इकराम के अमल से भी इस फ़िल को यानी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत हम पेश करते हैं। एक हदीस कुदसी पेश की जा रही है। याद रहे कि हदीस कुदसी उसे कहते हैं जो कलाम खुदा का हो, जिसे रिवायत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमाए हैं। यानी हदीस कुदसी उस हदीस पाक को कहते हैं जिसको फरमाने वाला कोई सहाबा इकराम की ज़ात नहीं या अंबिया इकराम की ज़ात नहीं या आका अलैहिस्सलाम को फरमाने मुबारका नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम मुबारका हुआ करते हैं। और रिवायत करने वाले आका जान रहमत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। हदीस जिन कुतुब में है वो सब हवाले के साथ पेश किए जा रहे हैं। ये आप किताब भी आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 13 सफ़ा नंबर 176 और हदीस नंबर 16,778 है। अब हदीस कुदसी क्या है इसे आप समात कर लें, उससे पहले एक नोट समात कर लें। मिलाद में जो हम करते हैं उसी का सबूत हमारे ज़िम्मे है। याद रहे कि मिलाद मुस्तफ़ा में हम जो मनाते हैं, आका की सीरत बयान करते हैं, हुजूर की तौसीफ़ात बयान करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र करते हैं और जो पैगाम शरीयत मुस्तफ़ा का है हम उसे बयान करते हैं। याद रखें, अवाम अगर कोई खिलाफ शरअ काम करे तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। हमारा काम है बयान करना और हम बयान कर दिए। अगर अवाम कोई खिलाफ शरअ काम करती तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं है। वो हमारे कैटेगरी में या हमारे हक में वो चीज़ अगर कोई थोपे या हम पर वो चीज़ सादिर करे तो लिहाजा ये एक निहायती अहमकाना हरकत होगी। अब हदीस कुदसी समात कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हदीस कुदसी है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ ले क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हदीस पाक काफ़ी लंबी है, मैं तर्जमा आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने एहसान के हलके से गुज़र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, हम अल्लाह का जिक्र करने और उसने हमें जो इस्लाम की हिदायत अता फरमाई उस पर और उसकी हम्द व सना बयान करने और उसने आपको भेजकर हम पर जो एहसान किया है उसका जिक्र करने के लिए ये जलसा मुनक्किद किया है। आपने फरमाया, कसम दो कि तुम सिर्फ इसी वजह से बैठे हो? सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, वल्लाह हम इसी वजह से बैठे हैं। आपने इरशाद फरमाया, मैंने किसी बदगुमानी की वजह से तुमसे कसम नहीं ली, लेकिन अभी मेरे पास हज़रत जिब्राइल आए थे और उन्होंने मुझे बताया अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी वजह से फरिश्तों पर मोहब्बत यानी फ़ख्र कर रहा है। यह हदीस पाक का पूरा तर्जमा और हदीस पाक मैं स्क्रीन पे लगा लिया हूँ, आप ज़रूर देख सकते हैं। इस हदीस पाक का मुख्तसर खुलासा कलाम और शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन ये है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने एहसान के हल्के से
آپ کا گزر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور اس کے حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اسی کے لیے ہم ذکر کرنے کے لیے مجلس منعقد کی اور یہاں بیٹھے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ قسم کھاؤ کہ تم اسی لیے یہاں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے قسم بھی کھائی، واللہ ہم یہاں اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی۔ آقا علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ کہ میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، اس لیے کہ ابھی حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر محبت یعنی فخر کر رہا ہے، یعنی جو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر مولا فخر فرما رہا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے یہ ساری تفصیل پوچھی تھی۔ یہ حدیث پاک آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرمان مبارکہ حدیث قدسی ہے، اس سے سارے مسائل کلیئر ہو گئے۔ سبحان اللہ، اب تو یہ مسئلہ ہی کلیئر ہو گیا کہ جس طرح سے صحابہ کرام جلسہ منعقد کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، ویسے ہی الحمدللہ آج ہم بھی سنی یہ جلسہ منعقد کر کے، محفل منعقد کر کے یہ سارا کام کرتے ہیں۔ اب اگر کسی وہابیوں کو یا کسی غیر مقلد یا کسی دیوبندیوں کو تکلیف ہو تو امام مسلم کی حدیث شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، 2701 حدیث نمبر ہے، آپ جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک سے۔ اور امام ابن حبان، صحیح ابن حبان کے جلد 3 اور صفحہ نمبر 95 اور حدیث نمبر 813 پر بھی نقل کیا ہے۔ اور امام بحیقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو آپ شعب الایمان جلد 2 صفحہ نمبر 70 اور حدیث نمبر 529 پر بھی نقل کیا ہے۔ اب جاؤ ان ائمہ پر تم کفر و شرک کا فتویٰ لگاؤ اگر تمہاری ذریت میں اتنا دم ہے۔ یہ حدیث پاک سے صاف معلوم ہو گیا کہ جلسہ منعقد کر کر آقا کی سیرت بیان کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا، یہ صحابہ کرام کی زندگی مبارکہ سے ثابت ہے، اور الحمدللہ ہم کرتے بھی ہیں۔ اور وہ جو کام حدیث پاک سے ثابت بھی، اور جنہیں تکلیف ہے کہ سارا کام حدیث پاک ثابت نہیں ہے، ان کیڑوں کو جا کر ابھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور مسلم شریف، مسند امام احمد، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صحیح ابن حبان اور امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ، تمام یہ محدثین نے حدیث پاک کو نقل کیا اپنی اپنی کتابوں میں، تو اب جا کر ان پہ بھی کفر شرک کا فتویٰ لگاؤ اگر تمہارے اندر اتنا دم ہے تو۔ یہ جو مخالفین کیڑوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آج انہیں تکلیف ہے، اگر ان کی تکلیف اب بھی نہ دور ہوئی ان دلائل کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں اس روح زمین پر آپ سب کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اندھ بھکتوں کو آپ کبھی نہیں سمجھا سکتے جو بلائنڈ فالوور ہیں، اس لیے کہ یہ دلیل سے نہیں مانتے، یہ اس چیز سے مانتے ہیں جس چیز کو بتانا یہاں مناسب نہیں ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا، جزاک اللہ خیرا کثیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔